मैं आपको कुरान की चंद आयात सुनाता हूँ विच शो अस के रिलीजन और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या होप दे रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला हमें सूरह ज़लज़ला में चैप्टर 99 में वर्स 6 to 8 यौमइज़िन यस्तुरु नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम, दैट डे, वो जो अल्टीमेट डे है, डे ऑफ जजमेंट, द पीपल विल डिपार्ट सेपरेटेड टू बी शोन द रिजल्ट ऑफ देयर डीड्स। लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा ताकि उनके हाथ में अमाल नामा में पकड़ाऊं, उनके डीड्स उनके सामने आएंगे। फमन यामल मिस्कौला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्कौला ज़र्रतिन शर्रन यरा, and no soul will have an injustice equal to an atom's weight, and no soul shall, and every soul shall receive goodness even equal to an weight of atom's weight। जर्रे के बराबर भी अगर किसी ने कोई खराबी की है मैं सामने ले आऊंगा, जर्रे के बराबर भी किसी ने कोई अच्छाई की है मैं उसको भी सामने ले आऊंगा। ये अल्लाह ताला हमें होप दे रहा है कि आई एम देयर, यू आर नॉट लोनली, तुम्हारा क्रिएटर हूं मैं आपको कहूँ आपके कोई माँ बाप नहीं, आप अलोन है। हाउ डज दैट मेक यू फील? कोई नहीं है आपका। तो इंसानों को जब कोई ये कहता है तुम्हारा खुदा कोई नहीं, तुम्हारा क्रिएटर कोई नहीं, तुम्हारा रखवाला करने वाला कोई नहीं, तुम्हारा वॉचर कोई नहीं है, अल्टीमेट जस्टिस देने वाला कोई नहीं, हाउ डज दैट मेक अस फील? कितना बड़ा होप ले लिया इंसानों से, इतनी ज्यादती। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैप्टर 45 वर्स 22 में कहते हैं वखलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून, एंड अल्लाह क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ इन ट्रूथ। पर्पसलेस नहीं है, होपलेस नहीं है, हक के साथ पैदा किया अल्लाह ताला ने, एक पर्पस के साथ पैदा किया है सब कुछ। किस लिए? सो दैट वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, सो दैट एवरी सोल मे बी रिकम्पेंस्ड फॉर व्हाट इट हैज अर्न्ड, ताकि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है ताकि बनाया है ताकि तुम में से देखूं अच्छा कौन है बुरा कौन है। शो करो, अपने जौहर दिखाओ, अपने जो है वो एट्रीब्यूट्स को, क्वालिटीज को सामने लाओ, गुडनेस कायम करके दिखाओ एक जगह, तुम में है, दम है, तुम कर सकते हो। ये पर्पस दे रहा है हमें रिलीजन, ये होप दे रहा है हमें रिलीजन। और फिर किसी भी नफ्स पे वहुम ला युज़लमून, किसी भी नफ्स पे जुल्म नहीं किया जाएगा, जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। कितना होप मिल जाता है इस पास। वो लोग जिनको यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल रहा, अल्लाह ताला होप दे रहा है कि सब्र कर लो, तुम्हें क़यामत वाले दिन मैं खड़ा करूंगा, और जिसने तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी जुल्म किया मैं उसको भी खड़ा करूंगा, और उसका हिसाब जो है वो लेंगे, हर हाल में उसका हिसाब लेंगे। जालिम कभी नहीं निकलेगा मेरी गिरफ्त से। इट मेक्स परफेक्ट सेंस। और फिर अल्लाह ताला ने कहा लहुम मा यशाऊना फीहा वलदैना मजीद, दे विल हैव व्हाटएवर दे विश देयरिन एंड विद अस इज मोर। वहां उस जगह वो जो टाइप 3 सिविलाइजेशन है, उससे भी ऊपर की सिविलाइजेशन है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, वहां उनको सब दिया जाएगा, उनका रिवॉर्ड दिया जाएगा। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को अल्लाह लेकर आएगा जिसने सारी उम्र गम देखा था लेकिन सब्र किया था। क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको लेकर आएगा, जन्नत की नहर की एक डुबकी दिलवाएगा, और फिर उससे पूछा जाएगा कि हाउ डू यू फील, व्हाट इज गम, व्हाट इज सैडनेस। तो वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, गम क्या होता है, सैडनेस क्या होता है। यानी उसकी सैडनेस रिमूव कर देंगे अल्लाह ताला। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या खुशखबरी दी थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, कितनी मुश्किल लाइफ गुजारी हमारे प्रॉफिट ने, हज़रत खदीजा ने। किस लिए? ये इस्लामोफोब्स बकवास करते हैं कि वो जो है नाउज़ बिल्ला वुमनाइज़र थे और वो एंटी क्राइस्ट थे। किस लिए इतनी उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की? उनकी सीरा हमारे सामने है ताकि हम जैसे लोगों तक इस्लाम पहुंच जाए, पर्पस पहुंच जाए, मीनिंग पहुंच जाए, हमारे तक एक एक चीज़, पाकी नापाकी, हलाल हराम पहुंच जाए। हज़रत खदीजा को क्या कहा जिब्राइल इस्लाम ने कि अल्लाह आपको सलाम करते हैं और जिब्राइल आपको सलाम करते हैं, और अल्लाह आपको बशारत देते हैं ऐसे महल की जन्नत में जहां कोई नॉइज नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा। सोचें क्या इस्लाम आपको विजन क्या दिखा रहा है। तकालीफ बर्दाश्त करने की सकत आ जाती है जब आपको मीनिंग मिल जाए। एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मेक सेंस। और अल्लाह कहता है मजीद मैं इसमें बढ़ाऊंगा, मजीद दूंगा। एक और हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन
وہ لوگ جنہیں ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا نا اس دنیا میں، ٹیسٹ یا ٹرائی نہیں کیا گیا تھا، جن کو کوئی تکالیف نہیں آئی، قیامت والے دن they will like to scratch their faces جب وہ ریوارڈ دیکھیں گے ان لوگوں کا جن پہ تکالیف آئی تھی، اور وہ ریگریٹ کریں گے کہ ہم پہ کیوں نہیں آئی۔ اتنا ریوارڈ، اتنا مقام ان لوگوں کا جنہوں نے تکالیف جھیلی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب امیر سے کتنے سال پہلے داخل ہوں گے؟ 70,000 سال پہلے، 500 سال پہلے۔ غریب کے لیے کتنی امید ہے۔ پروفٹس کے سب سے پہلے فالوورز غریب ہوتے تھے، اوپریسڈ ہوتے تھے، ایکسپلائٹڈ طبقہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا سچا آدمی، انہیں پتا تھا کہ ہماری ایکسپلائٹیشن ریموو کرنے آ رہا ہے۔ سو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ ریلیجن اور گاڈ کے بغیر دیر از نو الٹیمیٹ ہوپ۔ پھر ہوپ کو چھوڑ دیں، آپ بھول جائیں پھر۔ اور ایک اور آپ کو ورس سناتا چلوں، 92 چیپٹر نمبر 92 ورس نمبر 15۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا جسٹس ہے کہ جی جو اللہ کو مانے گا وہ جہنم میں ہے، جو اللہ کو مانے گا جنت میں ہے، جو نہیں مانے گا جہنم میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں کہتا ہے لا یصلح الا الاشقى، کہ نہیں انٹر ہوگا اس میں سوائے the most wretched one، الا الاشقى، سب سے بدبخت جائے گا اس میں۔ اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں ایسے ہی کسی کو ڈال دوں گا جہنم میں۔ الٹیمیٹ جسٹس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تو الٹیمیٹ جسٹس کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ۔ ایک بار ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور وہ بچہ بڑا رو رہا تھا، اس بچے پہ بڑا رحم آ رہا تھا ماں کو۔ تو صحابہ بھی یہ سین دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وٹ ڈو یو تھنک، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے کہا نیور۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ loves his slaves more than this mother, infinite times than this mother۔ اللہ کیسے تم سوچ سکتے ہو کہ جہنم میں تمہیں ڈال دے گا؟ only the wretched one will go there۔ اب وہ wretched ones کون ہے اللہ کو پتا۔ اللہ نے تو کہا نا میں ذرے برابر ایک ایک ذرے کا میں ریکارڈ لے آؤں گا، تو اب یہ کون ہے؟ اللہ نوز بیسٹ۔ لیکن ہمارا سلیبس کیا ہے؟ ہم نے یہ وے آف لائف پہنچانا ہے آگے تک، اوکے؟ ہم نے اپنے سلیبس پہ غور کرنا ہے، ہم نے خدا نہیں بننا کون جہنم میں جا رہا ہے کون جنت میں آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا۔ ہمارا سلیبس ہے کہ بھئی ٹروتھ کی طرف آ جاؤ، ون گاڈ کی طرف آ جاؤ، اور الٹیمیٹ ہوپ اور الٹیمیٹ پرپس کی طرف آ جاؤ۔ اینڈ نمبر 3، نو الٹیمیٹ ویلیو۔ اگر اسلام نہیں ہے، اگر خدا نہیں ہے، پھر کیا ویلیو ہے ہیومن بینگ کی لائف کی؟ پھر ہیومن بینگ کی کیا قدر ہے؟ پھر کون ہمیں بتائے گا ہم میں کتنا ٹیلنٹ ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے چیپٹر 17 سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بے شک ہم نے بنی آدم کو کرمنا، تکریم میں پیدا کیا، اس پہ کرم کیا، اس کو سٹیٹس دیا، اس کو ڈگنیفائڈ پوزیشن میں رکھا، اس کو ڈگنیٹی دی۔ یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تم سب کو کرمنا، تمہیں ڈگنیفائڈ پوزیشن دی۔ اور تھرو آؤٹ دی ایجز باطل خدا کیا بتاتے آئے ہیں کہ نہیں، گوری چمڑی ٹھیک ہے اور جو کالی چمڑی ہے وہ سلیوز ہیں۔ اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نے ریسزم پہ قابو پا لیا، تو برٹرانڈ رسل جو برٹش فلاسفر ہے بہت بڑا، اب تو مر گیا، اس نے کہا کہ اسٹل ویسٹ، یہ اس کا پرانا کوٹ ہے کہ ابھی تک ویسٹ انٹالرنس سے اور ریسزم سے اور پریجوڈیس سے اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو وہ اگر انسانوں کو خدا بنائیں گے تو پھر وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ گوری چمڑی جو ہے نا وہ سپیریئر ہے، اور یہ جو براؤن اور یہ پاکی اور یہ جو نیچ لوگ ہیں یہ ہمارے سلیوز ہیں۔ یہ تو گاڈ نے جو ہے سلیوری کے لیے پیدا کی ہیں۔ بنی اسرائیل کو کیوں کنڈیم کیا اللہ نے اتنا زیادہ سورہ البقرہ میں؟ کیونکہ ریسزم کی طرف چلے گئے کہ ہم سپیریئر ہیں، جوز سپیریئر ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ان کے انٹرویو سن لیں زائنسٹ کے، پیلسٹائن کی کوئی ڈاکیومنٹری کھول لیں، وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ عرب کچھ بھی نہیں ہے، عربز کی کیا لائف ہے، ہمیں گاڈ نے یہ لینڈ دیا ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم یہاں پر آ کے سیٹل ہوئے ہیں، عربز کو مارنا بھی پڑا مار کے نکالیں گے یہاں سے۔ لٹرلی وہ یہ کہتے ہیں، آپ سن لیں۔ تو وداؤٹ گاڈ یو ہیو نو ویلیو۔ اللہ نے آپ کو ویلیو دی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک کون ہے سپیریئر؟ سورہ حجرات میں کیا کہا اللہ نے کہ کون ہے سپیریئر میرے نزدیک؟ تقوی والا،
गॉड को परहेजगार बंदा मेरे लिए सुपीरियर है, नेक आदमी जो ह्यूमैनिटी का सोचता है, जो ये तफरीक नहीं करता है। बिलाल हबशी फर्स्ट मौज़िन है इस्लाम के, और वो कोई सोच सकता है कि उस दौर में एक हबशी बंदे को जो है इतना बड़ा ऑनर मिलेगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा डाउन होते थे, जब उनका किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, कभी लोगों से नाराज़ भी हो जाते थे, ऐसे मौके आए, सिर्फ बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाज़त होती थी उनके हुजरे में जाने की। कैन यू इमेजिन? इतनी इज्जत एक कलर्ड आदमी को। तो कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास इंटॉलरेंस को, रेसिज्म को और प्रेजुडिस को ख़त्म करने का। अगर रिलीजन को साइड पे कर दिया, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये नज़र आ रहा है हमें कि कोई वैल्यू नहीं है ये। बल्कि मैं अपने एथियस्ट, कुछ मेरे दोस्त हैं, उनको मैं कहता हूँ कि कभी गोरे एथियस्ट की महफिल में बैठ के दिखाओ, वो तुम्हें 2 मिनट में बाहर निकालें। तुम्हें वहाँ समझ आ जाएगी कि एथिज्म किसका मज़हब है। ये ब्राउन्स का मज़हब नहीं है, ये गोरों की जो है मज़हब है। और 2 मिनट में तुम्हें समझ आ जाएगी जब वो तुम्हारे साथ प्रेजुडिस शो करेंगे और तुम्हें टिकने नहीं देंगे। इसलिए अल्लाह कहता है कि मैंने बनी आदम पे करम किया, उनको स्टेटस दिया, उनको इक्वल पैदा किया। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले इसको कोर्ट करते हैं, हाउ कैन यू एनस्लेव अ मैन हु इज बॉर्न फ्री? कैसे एनस्लेव कर सकते हो उस इंसान को जिसको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया? और आज स्लेवरी है। आज हम समझते हैं हम आज़ाद हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो पुराने वाली स्लेवरी नहीं एग्जिस्ट कर रही ना, कि चेन्स नहीं पहनी हुई हमने, हम समझते हैं हम आज़ाद हैं। आज वो इंटेलेक्चुअल स्लेवरी तो है। आज हर बंदा तो उनका मकरूज है, इसमें डिटेल में फिर कभी जाएंगे। अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो खुदा को सजदा करें। ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मैं आपको एक ज़बरदस्त कोट, एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है जी रिक्लेम योर हार्ट, यास्मीन मुजाहिद। बड़ा ज़बरदस्त कोट है। इन्होंने बताया, हकीकत बताई कि जब आप खुदा को छोड़ के ना, अल्लाह को छोड़ के चीज़ों के साथ मोहब्बत करते हैं, चीज़ों को खुदा बना लेते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? एवरी टाइम यू रन आफ्टर, सीक और पेटिशन समथिंग वीक और फीबल, क्योंकि गॉड के अलावा सब वीक है। अल्लाह कहता है तालिब और मतलूब दोनों वीक है, दोनों ज़ईफ है। ये तालिब भी मुझसे मांगने वाला है, मतलूब भी मुझसे मांगने वाला है। Every time you run after, seek or petition something weak or feeble, you too become weak and feeble. तुम भी वीक बन जाओगे। इंसान को खुदा बना लोगे, उसके लिए रातें जागोगे, उसके लिए माँ बाप को छोड़ोगे, उसके लिए अपनी डिसीजंस चेंज करोगे, लिटरली उसके लिए नमाजें छोड़ोगे, तुम वीक बन जाओगे, फीबल बन जाओगे। जैसे वो मकड़ी का जाला जो है वो कितना फीबल होता है, अल्लाह ने उसकी मिसाल दी है। पैसे को खुदा बनाओगे, तुम्हारी वीक पर्सनैलिटी हो जाएगी, तुम फीबल हो जाओगे। माशरे को खुदा बनाओगे, तुम वीक हो जाओगे, डरने लग जाओगे, लोगों से डरोगे, सच्चाई की राह में नहीं निकलोगे, सच्चाई के लिए खड़े नहीं होगे, तुम में वो जिगरा ही नहीं होगा जो एक वैलर वाले इंसान में होता है, जो एक डिग्निफाइड इंसान में होता है। छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगोगे कि कहीं ये मुझे कुछ ना कह दे, वो ना कह दे, ये ना छोड़ जाए, वो ना छोड़ जाए। इस तरह पर्पज़ ऑफ लाइफ होता है कि ये ना छोड़ जाए, वो ना छोड़ जाए, और डर डर के जिंदगी गुजारोगे, क्योंकि वीक और फीबल चीज़ों पे तुमने जो है वो अपना सारा का सारा सहारा किया था। यू विल सून नीड टू सीक समथिंग एल्स, यू विल नेवर रीच ट्रू कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन। तुम कभी भी ट्रू कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन पे नहीं आओगे। एक मिसाल के तौर पे आपने किसी मोहब्बत करने वाले को पा लिया, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? पा लिया, उसके बाद रियल लाइफ शुरू हुई, जिम्मेदारियां, या व्हाट नेक्स्ट? वेयर डज इट एंड? यही बात है। That is why we live in a world of trade-ins and upgrades. वो कह रही है कि इसीलिए हम trade-ins और upgrades करते हैं। Your phone, your car, your computer, your woman, your man can always be traded in for a newer, better model. हर चीज़ बेटर आती जाएगी, न्यू आती जाएगी, तुम trade-ins करते आओगे, तुम्हारा दिल फिर ललचाएगा, satisfaction कब मिलेगी? Where does it end? When the object, however, there is freedom from that slavery. When the object upon which you place all your weight is unshaking, unbreakable and unending, you cannot fall. और वो कौन है unshakable, unending, unbreakable? अल्लाह। अल्लाह के अलावा जिससे दिल लगाओगे, अल्लाह के अलावा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोल्ड हार्टेड बन जाएं और दिल ना लगाएं, ये हरगिज़ मतलब नहीं है। हलाल तरीके से लगाएं, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपनी बीवी को
لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو محبت پسند ہے میاں بیوی۔ جب بھی فیبل چیزوں پہ ہم ریلائے کریں گے، پیسے کو خدا بنائیں گے۔ ابھی کل ہی میں ایک جگہ بیٹھا تو وہاں وہی ڈی ایس پی صاحب کے، تو وہاں ایک اور میرے دوست ہیں، انہوں نے بڑی پیاری ینگسٹرز کو بات کی، اور وہی بات میں آپ کو ریپیٹ کروں گا، اور وہ ماشاءاللہ بلینئر آدمی ہے، بہت بڑا بزنس ہے ان کا، اور دیندار آدمی۔ ہی سیڈ ٹو ینگسٹرز کہ ریممبر نیور چیز آفٹر منی بیکاز منی از جسٹ نمبرز، منی از انفائنائٹ، یہ نمبرز ہے۔ منی کیا ہے؟ کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ چیز آفٹر ایکسیلنس، ایکسیلنس کو چیز کرو، جو کام کرو اچھی نیت کے ساتھ کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہاری سائڈ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔